जी वाटर सेट है जी मेरी बीवी दा मैं क्या सोफा सेट तरपाई सेट बेड है जी मेरी बीवी दा मैं क्या मास्टर मोटी कौन दा गद्दा है जी मेरी बीवी दा मैं क्या है जी अलमारी को कपड़े टंगन वाली जी मेरी बीवी दी मैं क्या जनाब हैंगर मेरी बीवी दे मैं क्या प्रेशर कुकर मेरी बीवी दा मैं क्या पाइनएप्पल दा जूस पिया है जग किदा है जी मेरी बेगम दा मैं क्या ग्लास किदे जी मेरी बेगम दे मैं क्या रजाइयां कराइयां जी बेगम दियां मैं क्या जनाब है तकिए मेरी बेगम दे मैं क्या चमचे जी बेगम दे मैं क्या प्लेटा कौलियां मेरी बेगम दियां मैं क्या गिलास की दे के ना मेरी बेगम दे मैं क्या अच्छा चौधरी साहब सगों मैं बढ़िया हूं मैं क्या चौधरी साहब ए जग किदा जी मेरी बेगम दा है मैं क्या चौधरी साहब है सारा कुछ बिल्कुल मेरी बेगम दा है मैं क्या टेबल फैन जी बेगम दा है मैं क्या कूल एंड हीट एसी बेगम दा है मैं क्या बल्ले चौधरी कमाल करते सच्ची गल कर रहे हैं तेरे जिहा बंदा नहीं लभना मैं क्या चौधरी साहब आ जरा दीवान पे जी बेगम दा है मैं कहा चौधरी साहब कुर्सियां जी मौलवी साहब बेगम दियां मैं कहा तू घट्टे दा चौधरी हर शहर आले भी तू चौधरी अल्लाह जानदा तू दो कमरे समान दे परा के कहना तियां वालियां दे सिर नीवे हुंदे ने तियां वालियां दे सिर नीवे ओ दो कमरे तेरे भरन ते उन्हां दे सिर नीवे तेरा नक फिर भी उच्चा गैरत नाम दी चीज नहीं रह गई 55 लाख दा मकान बनाना 55 लाख दा मकान बनाना अजीजान मन मैं सवाल करना चाहना है कि 60 लाख दा 5 मरले दा मकान काम कीजिए 60 लाख दा होएगा 5 मरले 60 दा पुत्र में बैठ छोड़े करते आन 60 लाख दा है 70 दा ला लो भाई मैं बैठ छोड़े मक्खन उदो दा तू लगा है हाँ अल्लाह जानदा तवज्जो मेरे वाल इमाम अंबिया दा कलमा पढ़वा लियो 60 लाख दा मकान नहीं समझ सीमट महंगा आ गया कुरान कहंदा तावानु अलल बिर्रि व तक़वा ला तावानु अलल इस्मि वल उद्वान तावन करना है बुराई दे कम्मां च किसी दा साथ नहीं देना बुरियां कम्मां च किसी दा साथ नहीं देना कितने बैठे जरा सोच के जवाब दे आ देना अल्लाह जानता है मैं सवाल करना चाहना है जे 55 लाख दा मकान बनाया ही फिर 2 लाख दा सामान ले आके कमरे च रख लाओ समझ सीमेंट महंगा हो गया समझ रजिस्ट्री ते लग गए जेड़ा 2 कमरियां ते लेंटर पा के सिलम करा सकता है टैला लवा सकता टैच बात बना सकता है वो चलिया लाख दा फर्नीचर ले आके भी रख सकता है लाख दा फर्नीचर ले आके रख सकता है तेरे इस काम दे नाल उम्मत दियां बेटियां दे हाथ पीले होणगे तेरा सलाह खत्म होएगा तेरे नबी दी उम्मत दे अखलाक दा मुराद बुलंद होएगा बेटियां तेरी वजह तो रुल गईयां कई सालों सस्सा खोजदियां तेरी मां ने पुरानी चीज नहीं देती तेरे बाप ने पुरानी चीज नहीं देती है जी जनाब यारा छोटा पोस्ट नहीं देता मोटरसाइकिल नहीं देतियां 70 साल दियां सस्सा अल्लाह जानता है बहुआं नूं मेरे मार दियां आओ मुसलमानों मैं सवाल करना चाहना है आज मुआशरे दे अंदर इस 70 साल दी औरत सपनी दी किस्म ते सपनी दा रूप अख्तियार कर बैठी है औरत जात नहीं किसी दी सकी ना होवे औरत अपनी जिन्स दी सकी होवे ते औरत है ते जे अपनी बहू नूं कवे भला चीज नहीं लियाती फिर उस सपनी दी किस्म है सपनी अपनी जिन्स नूं खांदी है सपनी अपनी जिन्स नूं खांदी है कितने बैठे सोच के जवाब दे आ जाए कई यतीम बच्चियां घर च बैठियां ने ससादियां ने घरां च मजबूर कर दियां ने बहुआं नूं कि आ गरीबनी असां छेड़ के लियांदी है अमीर नौवां नूं गल नहीं करदियां पता उथों लित्तर पैने हसन वाली गल नहीं वो सच्ची गल है तगड़ियां नौवां नूं सस्सां गल नहीं करदियां ते मारियां नूं जलील करदियां ओ तो भांडे तो ओ तो खाना रख ते जे कोई रिश्ता वेखण आउण ते आंदियां ने मूंह ना बनावी किते उन्हां नूं पता ना लग जे इहदे नाल भी चवलां वड़दे सच्ची गल ओनू आंदे ने मूंह ना बनावी उहदे सामने मैं ते गल्लां इंज करना खुलियां सीधियां ताकि मुसलमान नूं अपनी तस्वीर नजर आवे कि मैं किस तरह दा मुसलमान बनदा जेड़ा बंदा मेरे वीडियो सोच के जवाब दिया जे ऐने बैठे मुसलमान होके रसूल दा उम्मती होके मसले सिर्फ दाढ़ी ते रह गए
پہنچیا تے رہ گئے جی پہنچے کتنے نے یہ داڑھی کنی کو ہے پگڑی کس طرح دی بس اے چیزاں اسلام رکھ لیا میرے نبی فرماندے نے خیرکم لأہلی تم میں سے بہترین انسان وہ جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے وَآنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ وَآنَا خَيْرٌ لِأَهْلِ حضور نے فرمایا میں ترجو بہترین میں اپنے گھر والا نہ اچھا سلوک کرتا آج کنے بیٹھے ساری وجہ تو مسلم بیٹیاں دے سر چٹے ہو ساری وجہ ایسی ہم معاشرے دا حصہ آج کتنے بچے اللہ جانتا میں دن رات دیکھتا پیا کئی ماواں دیاں تیرے براواں نے کی کئی سساں نا نواں دے بیگ آوندیاں ویندیاں تیرے ماں نے کی دیتا ہے چنگی ہوئے تے آکھے میں مورا لیندا تیرے دی کھالا سینڈیا تے مر جائے ہاں نہ کریا کرو پہنو انج کسے دی دھی دا مذاق بنانی ہے کل کتے تیری بیٹی دا مذاق نہ بن تو عورت ذات ہے عورت ذات میں گلاں نہیں پھردیاں مرد کرے گل ہو رہے عورت کرے گل ہو رہے جنس نو جنس پیاری جنس کاما چڑیاں نو پیاری ہوندی ہے کہ نہیں بولو کسی ایک کام بولدا تے سارے کام اکٹھے ہو جاندے کبھی ایک کام بولے تے سارے کام اکٹھے ہو تے اسی مسلمان ہو کے تے اپنی بہواں نو پوچھن لگ پے تیری ماں نے کی اور پر ماں مر جے بھرا بن او دیندا بھرجائیاں دیندیاں بھابیاں کدی نے ماں بنیاں میں کئیاں گھراں چ ویکھیا مسلمانوں امیر بہواں نو مشورے چ پاوندے نے تے ماڑی بہو کول مشورہ وی کوئی مشورہ انہوں نے گرانی رکھیا بھابیاں کدی نے ماں بنیاں ماں ہوندیاں نے جڑیاں میریاں بہناں آؤ مسلمانوں اپنیاں بہواں نو مینے مار دیاں تیرے بھراواں نے کی دتا کیوں نہیں آئے بھابیاں کدی نے ماں بنیاں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر دیاں دے لئی کدوں کتھا ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دے آساواں نال تیرا گھر ایمبل کھڑا سکتا تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے آساواں نال اوہ بیڑا تے اوہ ویرے اوہ تیریاں چائیاں نے تیرے ویڑے وچ کھیڈن والیاں ہویاں اج پڑھائیاں نے پاپیاں ویکھ کے مکھ چا موڑے ویراں کوڑیاں پائیاں نے تیرے ویڑے نو سامن والیاں اج نبی اج آئیاں نے عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیو عزیزوں نے من جدو امام عالی مقام حسین دنوں نہ جانو ماننے والوں کتنے مسلمان بیٹھے جے آج قسمیں اپنے دل دے اندر ذرا سوچ کے جواب دیں میرے نبی نے دھولے نو پوچھیا دھولن نو نہیں پوچھیا آج کتنے بیٹھے جے بیٹیاں والیاں نو سر نیواں کہندے دو کمرے چ آداب نہ تو کر لوے قسمیں ماں باپ رول گئے بیٹیاں دا جہیز بنا دیا کئیاں نو عمرہ نصیب نہیں کئیاں نو حج نصیب نہیں گاؤ 6-6 لاکھ تیاں دے ویاہ تے لگ دائے 10-10 لاکھ بیٹیاں دے ویاہ تے لگن لگ پہ آئے 500 بندے دی برات لے کے لوگ اولا پہنے 1000 بندے دی برات لے کے عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیو نہ تیرا ولیمہ سنت دے مطابق نہ تیری منگنی سنت دے مطابق نہ تیری شادی سنت دے مطابق نہ تیری کمی سنت دے مطابق بتلا تو عاشق رسول کیسا ہے بتلا تیرے گھر نو میرا کیوں گرہن لگا ہے آج گھراں چ سکون کیوں نہ رہ گیا ہو او میرے بچوں اگر جے آج دی تقریر جو ایک لفظ پلے بن کے لے جاؤ قسم ویرا تو 15 سال دے بچے دا نکاح کرن لگ پے گا 15 سال دی بیٹی دا نکاح کرن لگ پے گا کوئی پیسہ نہیں لگے گا کوئی خرچہ نہیں لگے گا شریعت مننے گا آج کتنے بیٹیاں دی وجہ تو بیٹیاں دے سر چٹے ہو گئے کتنے گھراں دی وجہ تو مسلم بیٹیاں مینوں بتلاؤ نہ لوگوں جڑا جہیز دا مطالبہ کرتا ہے جڑا جہیز دیتا ہے وہ زنا دے گناہ چ شامل ہو جائے گا کیونکہ جتنی بیٹے دی شادی لیٹ ہوئے گی بیٹی دی
شادی لیٹ ہوئے گی ماں باپ نو دا جواب دینا پینا ہے شریعت نے تے دھیلا بھی نہیں لگن دیتا ہو جے پیسہ حق مہر لی نہیں تے قرآن دیاں سورتاں زبانی یاد کرا دے یہ تیرا حق مہر ہے کتنے بیٹے نے میرے بیٹے ہو میرے دوستوں میرے بزرگوں آج ہے ایسے کاموں کی جے کوئی بندہ میری تحریک دا حصہ بننا چاہے ہے کوئی نوجوان جڑا امت مسلمان اپنے نبی دی امت دیاں بیٹیاں حضور نے کالی کملی اتار کے کافر دی تی دا سر کجیا حاتم تائی دی بیٹی مسلمان ہو گئی ہے کوئی کاموں کی اج نوجوان جڑا ناصر مدنی دی اس تحریک دا حصہ بن جائے اور میرے نال اس مسجد چت کھڑا کر کے وعدہ کرے مدنی صاحب میں وعدہ کرنا ہے مینوں اللہ مال دیتا میں جہیز نہیں لواں گا تیری وجہ تو تیری گلی چنکلاب آئے گا مسلم بیٹیاں دے سار اچے ہو جن گے غریب بیٹیاں دے سار اچے ہو جن گے یتیم بیٹیاں دے سار اچے ہو جن گے ماں باپ تو جدا ہون والیاں دے سار اچے ہو جن گے سسرال چ عزت اچھی ہو جائے گی محلے چ سر اچا ہو جائے گا اللہ دی قسم غریب بندہ جہیز چکاوے تے ویا کتنے سال قرضہ نہیں اتردا اج ہے کوئی بچوں میں وعدہ کرنے دیکھ کے دل بھی تیار تو 50 لاکھ دا مکان بنانا ہے 2 لاکھ سمجھ ہور لگ گیا تو نیت اج کر لا بہ کے اللہ تینوں اینا دو جنہ دھواں چ پانی ہے کرو مہربانی تمہارے زمین پر خدا مہربان عرش بری پر کتنے بچے نے جڑے میرے آنسواں دی لاج رکھن لوگ امت دے درد وچ روز بولنا ہے روز امت دا درد لے کے نکلتا کرو روز دن رات سفر کرنا ہے اج ہاتھ کھڑا کر کے کوئی وعدہ کرے حضور دی امت دی بیٹی دے سر دی لاج رکھاں گا سر چٹا نہیں ہون دواں گا میں جہیز نہیں لواں گا مثالی مسلمان بنا گا میں کافر دی بیٹی تے رحم کھاؤں مسلم دی بیٹی تے رحم کھاواں گا میں اس غریب بیٹی نو معاشرے دا حصہ بناواں گا گھر چ عزت والی رکھاں گا ہے کوئی ایسے کاموں کی چت کرا کرے میں جہیز نہیں لواں گا اللہ شادی تو پہلا لو جی لکھو ماش ایک مارو کیمرہ ماشاءاللہ 2 3 پترو اللہ اینا دوے گا کہ تسی کئیاں تے خرچ کرنے والے بن جو گے ماشاءاللہ 4 5 6 ہے کوئی مصطفیٰ دی بیٹی دا سر کچن والا ہے کوئی غریب دی بیٹی وہ کلمے والی بیٹی دی عزت دا کو خیر خواہ بیٹھا تو ہاتھ کھڑا کر لے آج امت مسلمان دیاں بیٹیاں رڑ گئیاں اور میرے بیٹے نے میں سلوٹ پیش کرنا میں اپنے بھائی نو اور دوست نے بس ہے انتظامیہ دا ساتھی نے ہاتھ کھڑا کیتا ہے میں سلوٹ پیش کرنا ہے میرے بچوں اے بار کیمرہ ماری بار کتنے بچے نے ماشاءاللہ ہوگے کھونا ٹھنڈ پا دیتی ہے قسمیں اے تیرے سامنے میں منظر لے گیا قرآن اندہ ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان قرآن کہتا پیا ویو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اے بندیاں دے میں چہرے ویکھ رہے ہیں ہر بندہ اپنے آپ کو جوڑ رہا کہ واقعہ سارے اندر کوئی اسلام نہیں جڑا مصطفیٰ والا اسلام سی کتنے لوگ اپنے آپ کو جوڑ رہے مالا والے سکی نہیں ہوندے سکیاں دے کول مال نہیں ہوندے کھا لو میں درویش سفر چرنا ہے جنہ بعد آج کر لیا ہے ہون تو سواب شروع ہو گیا کیونکہ امت دی خیر کئی چے بولنا کو سوکھا عمل نہیں تسی شیطان نہ آج ٹکر لے لی شیطان دے آج تسی دشمن بن گئے ہو اور شیطان دے کے بڑی وڈی دیوار بن گئے ہو کیونکہ شیطان نے فضول رسمہ شادی نہ جوڑ کے امت دیاں بیٹیاں دے نکاح لیٹ کر یہ شیطان دا شیطان نے سب کچھ کیا میں تانوں لکھ کے دے سکتا ہے
کہ اے جنہ وعدہ کیتا ہے نا اللہ نے شادی تو پہلو انہاں واسطے ایسے انتظام کرتے ہیں کیوں کرو مہربانی تمہارے زمین پر خدا مہربان کا عرش بچے جنت کی طلب مت کر کے تجھے جنت مل جائے کوئی ایسا عمل کر کے جنت خود تیری طالب ہو جائے عرض کرنا چاہ رہا ہوں مسلمانوں جانا جلسہ سن کے تیرے بیٹے ستے ہون گے تو انہاں دا سر کجنا پیر کجنے نے کیوں میرے بیٹے نو کتے ٹھن نہ لگ جائے میں سوال کرنا چاہنا ہے کلا نبی پاک دی داڑھی تے نظر رکھدا ہے حضور دی داڑھی اندی سی اے پہنچے نبی پاک دے ہتھے سن اے پگڑی حضور دی انج سی اے داڑھی رکھاں گا پیدا مینوں ہے پگڑی بننا گا پیدا مینوں ہے ہیرو دھیان کرو میں پہنچے اچے رکھاں گا پیدا مینوں اے جنہیں میرے بھائی تاڑا کی نہ بھائی ابیر نو کوئی پیدا نہیں کرنا بھائی غلام مصطفیٰ نو کوئی نہیں پیدا حضرت صاحب نو کوئی پیدا نہیں میرے عمل دا مینوں پیدا ہے تیرے عمل دا تینوں ہر جڑے عمل میں دس رہا اے دے نال کنیاں دا ایمان بچنا سنیا ذرا دھیان نال گل بڑی وڈی ہے اس جوان بیٹی تے جوان لڑکے دا گھر دولت نہ نہیں وسیا شریعت محمد نہ وسیا ہے میں تانوں ارب پتیاں دیاں بیٹیاں اجڑیاں وکھاؤں اور جے جہیز تے دولت نال کوئی سکھ ملتا تے کائنات چ غریب دی بیٹی سکھی نہیں ہونی سی امیر دی بیٹی دکھی نہیں ہونی سی آج اساں اپنے آپ کو کیڑے لحاظ تے پایا سنو کدی بازار جاویں تیرے بچے ستے ہون انہاں دے سر تے کپڑا دینا کی دینا کیوں جی اٹھن نہ لگ جے چار دیواری چ ستا ہے کھڑکیاں بند نے دروازے بند نے عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہا ہے کدی تیرے چ انج دی بھی شریعت آئی ہے رات دا ایک وجہ ہے کاموں کی چک بچے نے اعلان کیتا حضرات آنڈے ابلے گرم لے لو تو باہر نکلے آویں دروازہ کھول کے تیرے اکھاں چانسو منو گل نہ لاویں میرے مالک تو جاننا مینوں آنڈیاں دی ضرورت نہیں ہے اس ٹائم میرے بچے سٹے پر میں اپنے بچیاں نو چار دیواری دے کمرے چ کمبل اتے دے رہے ہیں اے بھی کسے مجبور ماں دا بیٹا ہے اے بھی کسے مجبور بہن دا بھائی ہے اے بھی کسے مجبور بھائی دا بھائی ہے یہ بھی کسے مجبور باپ دا بیٹا ہے انہوں پوچھ بیٹا کتنے آنڈے رہ گئے جی میرے کو 7 میرے کو 8 میرے کو 10 رہ گئے وہ 10 آنڈے انہیں کو خرید لاؤ تے دل چ نیت ہوئے یہ بچہ جا کے سو جائے گا 5-6 گھنٹے سوئے گا میں لکھ کے دل لی تیار ہوں وہ دا سونا اللہ تیری عبادت لکھ دے گا وہ دا سونا تیری اللہ عبادت لکھ کدی انج دے عمل کر وڈیاں دکاناں تو کریانے دا سودا نہ لیا کر محلے دی چھوٹی تو چھوٹی دکان تو سودا لے او وڈیاں دکاناں والے مگرمچھ کوٹھیاں بنا لی بیٹھے نے اے محلے دے غریب کول سودا لویں اے اپنے بال دا پیٹ پالن لی سارا دن دکان تے بیٹھے نے اے محلے دیاں دکاناں تو سودا لیا کر اے غریب دکاندار کول سودا لیا کر اللہ جاندا ہے جدوں فروٹ والے کول جاویں اللہ نے تینوں دولت دتی ہوئے میرے پترو سنو تسی ریٹ نہ پوچھیا کرو کنے دی درجن کیلے کئی بندے کارا تو اتر کے بحث کرتے ہیں وہ آدھا 50 روپے درجنوں دا 40 لاؤ چلیا جدو یارہ چ شراب پینا ادو تے کنجوسی نہیں ادو تے جناب فضول خرچی نہیں جدو لوکاں نال بیٹھ کے لکھاں ڈا دینا ہے ایتھے غریب بندے کول فروٹ والے دے شام جڑا فروٹ وجے سمجھو دی کمائی لگی گئی جڑا ود گیا سمجھ کمائی لگی گئی آرتیاں لیاں دے قرضے ہو گئے ریڑیاں والے چلیا کوشش کریا کر کوئی اماں دانے پوندی ہوئے وہ دی پٹھی کول بیٹھ جیا کر نہیں اماں مینوں 100 دے دانے دیویں تے نال ہولی دی 5000 روپیہ کڈ کے ماں دے ہاتھ رکھ پوت اینے پیسے اماں تو سارا دن پالن کٹھا کیتا رات دا دانے پونے کنے کو پیسے ہوئے نے جا اپنے گھر واشنگ مشین لیویں کپڑے دھویں دی مینوں ثواب ملدا رہے گا سبحان اللہ کدی انج دا کم دانے پھلنا ایتھے رہنے بیٹھے کدی دل چ خیال آیا کدی جڑیاں میں گلاں دس کسی دانے پھلنے کوئی بیٹھا کدی کسی آنڈے والے نوں آواز مار کے یوں کدی بلایا اور کردار بڑا اونچا جی میں عاشق رسول میں محب رسول عرض کرنا چاہ رہا مدینہ طیبہ دا عاشق
یہ لڑکی تے نظر پئی ہے مدینہ طیبہ قرآن آتا ہے لوگوں سنو تے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات نیک عمل بھی کرتے ہیں ایمان بھی لے آنا میں مدینہ طیبہ دی لڑکی ہے سینوں جمیلے گھر دا کام کر رہی ہے تھوڑا دروازہ کھلا رہ گیا وے اللہ جاتا عالم شہرہ دا سیلا ضرور آ جائے میں شیر پڑھا لا کساں نال پڑھنا ہے جڑے تجلے دا نکاح نبی نے قرآن دیا سورتاں نازل کیتا ہے وہ بھی کبھی تے سارا جگ کہتا ہے نبی نبی انسا جہاں میں نہیں آیا میری مجبوری راوی پڑھنا اپنے ایمان نہ پڑھنا جڑا نہیں بولے گا ایمان کو نقص پہنا ہے کیونکہ ظہور جیسا ہونا کوئی نہیں نبی انسا نبی انسا جہاں میں نہیں آیا بعد آگے میں پتہ لگے میرے سجے کھبے ڈرائیور دے کول نکلیا ہوتا ہے کہ سوت سواری کا بیٹھنا منع ہاں اگے سوت بیٹھے نا بندے گڈی بچ جاندی ڈرائیور سو جاندا ہے تیرے بچے سیانا بچہ گل سکتوں سارا ڈال کے پڑھنا میں آواز آئے چادر منہ چلے جاؤ کچھ نہیں آتا میرے مکھن سارے پڑھنا ہے نبی انسا امتی تجھ سا جہاں میں نہیں سارے میرے چاند لڑ کے پڑھو میرے
میرے بچے اگے بیٹھے ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بن گیا حضور دا شان پڑھتے پے نہیں کملی والے دا ساتھی کوئی نہیں آؤ مسلمان بھائیو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والے میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے تاجدار دا کلمہ پڑھن والے مسلمان بھائیو جڑے مدینہ طیبہ دے اندر اس لڑکے دی نظر پئی ہے ادھر تے نظر پئی ہے ذرا دھیان کریا جی ادھر تے نظر پے رہی ہے لڑکی بڑی خوبصورت ہے کہہ دیتا ہے کہ جی میں آپ سے پیار کرتا ہوں آپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں مگر لڑکی بڑی ایمان والی ہے میں وعدہ کیتا نہیں کئی لوگ آتا ایمان ہوئے کہ لوگاں ایمان لگ جاتا ہے انہیں فوراً کیا بالکل ٹھیک ہے آپ کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں آپ کی خاطر چوہے مار گولی کھا سکتا ہوں آپ کی خاطر میں نہر میں ڈوب سکتا ہوں آپ کی خاطر میں اپنی ماما پاپا کی عزت پمان کر سکتا ہوں آپ کی خاطر پورا گھر چھوڑ سکتا ہوں وہ لڑکی کہتی ہے بالکل ٹھیک تو میری خاطر کچھ بھی نہ کر صرف میری ایک گل مان انہیں سمجھا بھی لڑکی کہے گی کہ مینوں موبائل لے دے یا شاپنگ کرا دے یا مشہور لیڈی پارک کی سیر کرا دے کام ہوگی جو لیڈی پارک کی لیڈی پارک کی سیر کرا دے یا کہے گی مینوں شہین آباد لے جا یا کہے گی لاہور نارے پاکستان کو کھا یا بیت جیز مال یا پسٹار یا میٹرو یا اوتھوں میں شاپنگ کرا دے لڑکی سی نا دنیا والی نہیں سی مدینہ دی لڑکی سی میاں تو پروانے نے چار تکان دے اندر ہوے تے او تیرے بیچارا کتھا تیرے رو تینوں لال محمد تے کھولے وچن والا پھول کو چھٹی ہونا میرے کپڑے سارے خراب ہوتے عرض کرنا چاہ رہے ہیں چلو اللہ ہو دے دے بچے اللہ جاننا تو یہ خراب کرنا پھر اچھی خراب تو پاروں کارا بھی آگے پا دے رہا عرض کرنا چاہ سارے مسلمہ گئے یار اینی ڈریکشنہ دے رہے جو میں کدی پوری کری جاما اللہ جاننا رہا تیار میرے وال مولوی مہینے سدے شام کو سدیا کرو کاری صاحب میں نے کہا سی کتے ٹائم نہیں دینا میں روز دن جلسے کرنا ہے انہیں سجی بکھا کے کھپی ماری ہے بات چونجڑی میں مار نہیں لگ پتہ جانا ہے تیار میرے والے امام الانبیاء مہانے والوں میرے مدنی تاجدار حلیمہ دلہ دردہ کلمہ پڑھوا لیو میرے دے سے شامی آ جانا ہے تے میں کیا پھر کرو ٹھیک ہے میں کسے ٹائم نہیں دیندہ ہوں عزیزان من حضرت امام عالی مقام دینانا پاک کو ماننے والے میرے مدنی تاجدار حلیمہ دلہ دردہ کلمہ پڑھوا لیو جو اٹھی چوے سودا ہو بارندائی انہیں لڑکی نے فوراں کیا ٹھیک ہے پر میری ایک من کہنے لگا کی گل ہے کہ انہیں سوچیا کچھ شاپنگ کرانی پہ گی کوئی جوس پہ آنا پہ گا کوئی موبائل کا پیکج لا کے دینا پہ گا کوئی لوڈ کرانا پہ گا لڑکی کہنے لگی میں اللہ والیا میں تینوں لوکیشن سینڈ کرنی ہے اس جگہ تے جانا پینا ہے جلدی لوکیشن سینڈ کرو میں پہنچ جاواں گا کہنے لگی تینوں فجر دی نماز مسجد نبی حضرت عمر دے پیچھے پڑھنی پے گی 10-15-20 دن تینوں ہوتے فجر دی نماز پڑھنی سستا کام نہ تیلا لگا نہ پیسہ لگا نہ لے جانا پیا کتے نہ موٹر سائیکل تے باقی کہنا پیا یہ میری کزن ہے جنہوں پوچھو یہ میری کزن اللہ جانتا دیر پھیل گیا پورے ملک تباہی مچ گئی ہے امت مسلمان دے کردار کو ڈیمیج جتر دیکھو لڑکیاں موٹر سائیکل تے لت رکھ کے بہندیاں نے پوری دنیا جسم دے میش کر پھر کہندے نے نوجوان بے حیا ہو گئے اور چلیا جدو تو بٹھا کے لے آئے گا سارے جگ دی بربادی دا سبب تے تو بنے جدو تو موٹر سائیکل تے باہر کے نکلدا تے سوچ نہیں کہ مینوں برقع پاواں تو پوری دنیا کو تماشا بنا دیتا ہے تیری وجہ تو امت تے مسلمان بدنام ہو رہے تو ایک مسلمان کلا نہیں پوری دنیا دے مسلمان تیری پہچان مسلمان ایک جسم
بولو مسلمان ایک جسم ہے، ایک جان. ایک مسلمان غلط کرے گا پوری دنیا دے مسلمانوں کی توہین ہوئے گی. مگر سن سمجھ لڑکی نے لوکیشن سینڈ کی تھی، انہیں کہا ٹھیک ہے یہ کام ہی سستا. ہوں ساری رات نیند ہی نہ آئی. رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا، فجر دی اذان ہوتی سنتا پڑھیاں انتظار چے بیٹا دھیان کرو بچو سنتا پڑھیاں نا تے دھیان نہ بیٹھا بھی ہم کدو جماعت کھلو گے. نماز تمر پڑھانی ہے جڑا خود قرآن سن کے اسلام لے آیا وہ سناؤن چ کنی لذت ہوئی. جدو آئے نا مسجد نبی دے مسلے تے توجہ میرے ال بھائی. اچھا میں ایک نقطہ بیان کرنا. انہیں فجر دی نماز کیوں آکی؟ کیوں پیشی کیوں نہیں آکی؟ دیگر کیوں نہیں آکی؟ یہ وجہ سی کہ پیشی چ قرآن کو اچھی نہیں پڑھیا جاتا، دیگر چ بھی قرآن اچھی نہیں. فجر دی کیوں؟ فجر مغرب نے بھی اچھی پڑھے، عشاء بھی. فجر دی کیوں؟ مغرب تے عشاء میں تسی اکثر ویکھیا نمازی سلام پھر کے چگلی چگلی بھی کر لیں، بولو چوک چاڑ بھی مار لیں، بہ کے شرارت بھی کر لیں. فجر دی نماز میرے شرارتی تو شرارتی بندہ بھی ہوئے نا. قاری صاحب پیٹی نے پوچھ لیا ہے انہوں کو بندہ کر چپ کرے اللہ محمد میرا چپ سویرے کو بھی بڑا عجیب بنیا تڑکے بولو فجر والے ہر بندہ اپنی تسبیح گھیڑتا ہے جی. چلو نیڑے آئے ایک کاموں کی نا میز بازار ہے، صبح بندہ جائے نا صبح تے جھوٹے تو جھوٹا دکاندار بھی جھوٹ نہیں چھتی بولتا. ہوں سویرے آخیے نا جا کے بھیج وہ چپ کر اللہ محمد میرا پہنچ گیا ٹائم تو پیش ہوا بولو بھی جھوٹ نہیں. جی بندے ٹیپ لائی ہوئے نا گڈی چ کمرہ آ جائے بند کر کمرہ اگلی جگہ پھر شروع. فجر ویلے بےمان تو بھی بےمان بندے دا ایمان تازہ. اس لڑکی نے کیا کہ فجر دی نماز حضرت عمر دے پیچھے پڑھی. ہن نماز نہیں اتنی اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم يتوکلون. الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. كما خرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم
يكون لكم ما يريد الله ويقلق بكلماته ويبنى دابر الكافرين ليقلق ويبنى الباطل ولو كره المجرمون استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم مختلف رکھتا ہے اندر قرآن پڑھے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ خالق نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون کہ خالق نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون امتازوا اليوم أيها المجرمون وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وخافوني إن كنتم مؤمنين مختلف رکعتاں دے اندر مختلف بیتاں پڑھیاں جویں جویں قرآن سندا گیا ایمو تے بلاگ میسنجر تے بلاگ واٹس ایپ تے بلاگ ٹویٹر تے بلاگ ہر رابطے ختم وال پیپر ڈیلیٹ سکرین سیور باجوا تو نہ ختم کر دیتے قرآن اثر کر گیا چند دن گزرے لڑکی نے پیغام بھیجیا میں اللہ والیا ہن کدی پتہ نہیں لین آیا کدی رابطہ نہیں کیتا فریڈرک ویسٹ دا کی بنیا ہے تو تے کہنا سب میں آپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں لڑکے نے جواب دیتا سونے دے پانیاں لکھن والا ہے لڑکے نے جواب دیتا بی بی جیڑی لوکیشن سینڈ کیتی سی اس جگہ تو ایمان بھی مل گیا ہے حیا بھی لب گیا ہے تکبیر اللہ تکبیر اللہ مصطفی مصطفی علی حدیث حضرت مولانا ڈاکٹر مدنی صاحب علی حدیث ڈاکٹر مدنی صاحب کیا ایمان سی اور لوگاں دا وجہ میرے ول جنہ دا حیات دیکھ کے سنو جنہ دا کردار میں اپنی کاموں کی دیاں بیٹیاں نو اپیل کراں گا اس مدینے والی بیٹی جیسی مضبوط بن جاؤ تینوں پان واسطے لڑکے مسلے کسا دین گے رب دے نال لین ملا لین گے سارے دنیا دے رابطے میری یہ بیٹی ختم کر دے تمنا ہے دنیا میں کوئی کام کر جاؤں ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں فنوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے مدعی لکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے عزیزان من مسجد
नबी तो ईमान लबाई जिन्हें बुनियाद मदीने वाले ने रखी है, कमली वाले ने रखी है। तो अजीज़ों ने मन इतने कामों के अंदर नौजवान बैठे जे आज अपने घर जरा सोचो तो सही कितने मुस्लिम बेटियां का ईमान लुट रहे ने, कितनी मुस्लिम बेटियां का ईमान लुट रही ने। खुदा दा वास्ता जे इस्लाम दे नाम नूं दागदार ना कर, कलमे दे नाम नूं दागदार ना कर। उस लड़की ने लोकेशन सेंड कीती ते लड़के नूं ईमान लब्भा ते साडियां भी मोटरसाइकिलां ते लिख लिया जानू तेरे मगर रोते गए बरजस डुब के मरने वाले। शर्म आना चाहिए पुत्रो, वे तारे माँ बाप ने हलाल कमाई तानू पैसे दिते भी 80,000 की मोटरसाइकिल खरीदी ते तुसी लफज किस तरह मैं अगे आना सा ना मुंडे बाहों ते ब्रेक मारते जड़ा वाले मेरे एक दोस्त ने सेंड की पिक्चर लड़के ने अपनी शाह राग जानू मगर लग के कहा ते तो किस बात दा जानू का पता लैन भी ना आई नहीं गल देखो ना जिदी खातर चलिया तू बड़ी जान वाली अगले फट्टे पा के ना 112 वाले अस्पताल ले मैनू उन्हें सेंड की मंत्री साहब तुसी बाबा इन्हां दा ऑपरेशन कर दिओ आज नवीं जरूरत हो गई मैनू सेंड बैंक वाले करते रहिंदे। हाँ लोगों मैं तैयार किया है दिन रात इन्हां बच्चियां दी सलाह वास्ते फिरना मेरे पुत्रो। मैं ताड़ा खैर खाए शीशा ना पियो, आहिस्ता नशा ना करो, स्टिंग बोतल ना पियो, रेड बुल एनर्जी बिल्कुल ना पिया। तेनू एनर्जी की क्या जरूरत है? तू चर्च पीना है जवानी च, फीम खाना, पाउडर पीना है ना मेरे बच्चों। तेरे माँ बाप ने बड़ी उम्मीदां ना तेनू मंगया सी, तू अपने माँ बाप दी उम्मीदां, तू अपने बाप दी अखां दी ठंडक, अपनी माँ दी अखां दी ठंडक बच्चे चर्च पीना तू सिगटा पीना असी बाबिया को के मसा छड़ाउंदा है ते तू शीशे लैके बैठ गया मसा बाबिया नु सिगटा ने मगरों लाउंदा है सिगटा दियां ने बाबा मेरा पीछा ही नहीं छड़दा बाबा दा मैं जिन्ने चर कबर च ना गया तेनू छड़ना ही नहीं ते सिगट भी आती है जिन्ने चर मैं तेनू कबर च ना कलिया मैं भी तेरी जान नहीं छड़नी। सारी रात बाबे खौ खौ करदे पर सिगड़ नहीं छड़, सारी रात सिगड़ नहीं छड़ अजीज़ां ने मन जदों इमाम आली मुकाम दे नाम पाक मानने वाले मेरे मदनी ताजदार दा कलमा बनवाने यार बनाती किस तरह लगदा वे ईमान किवें लगदा वे जदों सरकार मदीना दा कलमा बनवाने हजरत इमाम आली मुकाम दे नाम जान बैठे हुए नहीं पाक खलील आलिया तेरी अज़मत तो कुर्बान जावां असन सैर करी बैठे नहीं। मैं इन्हां मां बाप वास्ते वाकया सुनाउण लगा जेड़े बच्चे गलत कटी करा के उनते डक दे नहीं, जेड़े बच्चे मसीतों जुत्ती चोरी चोक के लेके उनते डक दे नहीं ते आ हुसैन दा नाम नहीं। अर्ज करता प्यार कितना जरा ध्यान करया जे मैं पहले प्यार बयान करना ते फिर मैं शरीयत बयान करांगा मेरे नबी नु कितना प्यार हसन हुसैन नाले। अली दा प्यारा ते फातिमा दा चैन मेरे विच नाने नाले खेड़दा हुसैन
میری تقریر چ بچے گڑبڑ کرو تو میں روکدا کیونکہ تقریر لوکاں دی اصلاح دا ذریعہ ہے جب بندہ نماز پڑھدا ہوئے کوئی بچہ آپ کو لنگے قطن نہ روکیا کرو بچہ نماز دے اندر لنگ جائے کچھ نہیں نبی پاک سجدے پہ تے حسین سجدے چ نبی پاک دے کندھیاں تے بیٹھ گیا کرسی تے بیٹھ گیا نبی پاک نے سجدے لمبا کر دیا میرے بھائیو بچے ہوندے نے کھیڈتے پھردے رہن انہاں نوں مسجد چ لے آ پیسے دیا کرو 10-10 روپیے جیب چ ٹافیاں پاؤ سلامتیاں ادھر تو ہوں سی ہوں سلامتیاں ساڈے دور سے تو ہوں سی سمجھ وہ بولو ہاں پاپڑ ہوں لفظ بدلے نا سواد وہ پہلے والا نہیں رہا اسی جناب سیویاں کھانیاں کوڑا لے لینا بولو نکے نکے ہوندے سا تے آکھنا تایا چونگا بھی دے انہیں چیز بنا دینی نا پھر آنا تایا چونگا دے جو انہیں پہلے کٹ دینا بھی انہیں چونگا منگنا میں پھر پا اندر بھی بڑے سیانے ہوندے سے بھئی کیا ان تے چیزاں پیک آ گیا نے چونگا ملتا ہی نہیں کیوں جی ہن تے نہیں نا ملتا چونگا ہن تے اگلے 10 دنوں تک مہینے تک 10 والے نوٹ بھی بند ہو جانے سکہ چل پیا پھر آئے میری دسالے سٹے نے پھر دنیا میں پھڑائے میرے ویرو کٹھی پھڑایا کرو تو نہ سٹیا کرو مولوی کٹھے کرنے پیندے نے ہاں ذرا گل بڑی وڈی ہے میرے پنڈ تے کوئی بندہ کاپی دے میں جا پڑھ لینا اللہ قبول کرے گا میں بار بار سٹنے اچھی گل نہیں کی توجہ میرے اپنی کمرہ پھڑایا کرو میرے دھیان کری تو ہونے پہ پڑھ کے جیب بھر دیا اللہ جاندہ بھی فرمان گل بڑی ایمان والی میرا یار یاتیاں مانیں خدو امام الانبیاء نو ماننے والوں میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھنے والوں جڑے میں سمجھانا چاہنا پیار کتنا میں میرے نبی نو پیار کتنا تیار میرے ول دوتا میری اکھیاں دے ٹھنڈ نالے چینے میں حسین وچوں میرے جو حسین کئیاں دے میں چودھر پورے مقام دیتے ہیں آج جڑے جیل رہے دے کوئی چودھری اس ایک یابی کہو تھندے شرمندے کہے دی چھایا دے چودھر کرنا سچی بات وعدہ کرو آج تو بعد اسی نہیں کماں گے تیارے دے سر نہیں میں ہوتے وعدہ کرو چلیا جے تیارے دے سر نہیں میں ہوتے اللہ نبیاں دے سردار نو کدی بھی دین آتا کرتا ذرا تیار میرے وال میں شیر کیوں پڑھیا سی میں کہا میں پہلو پیار ہوتا ہوں کہ حضور نو حسن حسین کا پیار کیوں نہیں ہر جتے شریعت دی باری آوئی جدو حسین دا نانا تشریف فرمائے میرے نبی دے نواسے نے کھجور پکڑی ہے حلب چتار دیتی ہے کمری والے نے فرمایا کف بچے نے باہر نہیں نکالی حضور نے انگل شہادت والی منہ چھپائی تے منہ دی کھجور باہر کڈی سیاپا تیرے سونیا بچہ ہے آپ فرماندے نہیں آج بچہ میں شریعت بن جائے گی کہ نبی دے نواسے نے صدقے دا مال کھاتا ہے میرے نبی نے فرمایا آج ٹکا دا امت واسطے مثال بن جائے گی حضور نے اپنے نواسے دی حلق جو انگل پا کے کھجور بار کری تے ساڑھے آج کے 100 دا لوڑ واپس آ جائے نا لوڑ کسے دا کسے والی تے پور کرے یار لوڑ تیرے اللہ تے میں تے پیاس کرا 100 تے بھئی مانو جی 100 تے اللہ اور قسمیں ایتھے جمعہ پڑھ کے نکلو نا تے باہر نکلیے دا نوٹ پہ آگو تے پیر رکھ رہے ہیں یہ نوٹ ہے میرا پیر سو یعنی پتہ ایمان سو گیا چلے اور نبی پاک نے تے اپنے بچے دی حلق تو کھجور کڈی ہے کہ نہیں
यार किन्ने मां प्यो ने पुत्र इहो जी कटिंग करा के आउंदे ने मां प्यो कहंदे कुछ कदी कहंदा पहले वक्त जब सरकार दी मीटिंग की जरूरत पड़ी 80 साल 70 साल की उम्र है 78 साल पूछो है बुजुर्गां के मुंडिया ने ना गोदा वा के सड़क ते खलोना ना ते ताए ने मिट्टी फड़ के सिर च पा देनी चले अंदर चले तो धीया भैन लंघना तू गोदा वा के खलोता ते अगले कदी सील नहीं सी की ऐ हियाब दा सी ते ओदो मां को नजर रखदा एक बारी धी नु सुरमा नहीं सी पाउण देंदा ऐ साडे पंजाबी जिन्हां जो सारियां तैयार ना होले जंज लेट कर लेंदे तुरदे ही नहीं ये कौम बड़ी इज्जत वाली मेवातियां ने आज तक अपनी जंजां नाल कोई धी नहीं खड़ी ते साडे पंजाबी 3 बजे तक घर ही बैठे रहिंदे 3 बजे तक तैयारियां होंदियां नहीं 2 2.5 3 बाबे रौला पा के कट देने नहीं ते 4 बजे अगले घर ते लाड़ा 2 घंटे बाद आउंदा पहले सुनीदा सी कुड़ी तैयार हो गई हुण सुनीदा लाड़ा भी तैयार हो गया हां मेरे बच्चों समझो अपने बच्चियां नु रोको बुजुर्गो जिथे होवे एक कमला उन समझावे वेड़ा ते जिथे होवे वेड़ा कमला उन समझावे केड़ा उन कौन समझाए मेरे बच्चों समझो अपने ईमान नु सीधा करो घरां दे कार टपरां दे टप्पर बिगड़ चुके ने क्योंकि कदी आ बच्चे कटिंग करा के आउंदे ने कदी मां प्यो ने कहा आ कई मुंडे ने 4 च फेरे कटा के ना ते सेंटर च सारे वाल तां खड़े कर दिंदे जिवें चारा लाउण वाला पुरुष वो चारा वो बच्चियां नु अल्लाह जांदा मां प्यो डरदे फिर रोंदे ने बाद च जी मौलवी दुआ करो मेरी लाज सुधर जाए मैं जो सुधारन दा वेला सी उदों तू आप बिगड़िया सी सुधर नहीं किथों गोद मां दी दरसगा पहली इथों जिंदगी दा नस्बल ऐन बनदा मां बाप ते पहली तरबियत गाए मां बाप यूनिवर्सिटी वाजिबों ने मन जदों सरकारी मदीना इमाम आली मुकाम दे नाम ना जान मानने वाले सरकारी मदीना ने अपने नवासियां नु पकड़े आया वे फरमाया आओ मेरे बच्चों जीना ना हुक्म होवे फरमाया खजूर बाहर निकाल दे शरीयत बन जाएगी मेरे बेटा ना सदके दा माल नहीं खाओ आज अपने बच्चों से कंट्रोल कर लो उम्मत दे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं खुदा दा वास्ता जे तो अजीजों ने मन मेरे नबी करीम मानने वालों हजरत वीरा अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह किते बेटे ने ओ मुबारक जिन्हें फल नहीं चखया निकाह हो गया अल्लाह ने अब्दुल्ला बिन मुबारक अता कर दिते अर्ज करदा अजीजां ने मन जदों अब्दुल्ला बिन मुबारक जवान होए ने मुहद्दिस बन गए ने जरा ध्यान बेटा तवज्जो मेरे वाल जदों अब्दुल्ला बिन मुबारक पैदा होए ने जवान होए मुहद्दिस बन गए हदीस रसूल हिफ्ज कर लिया ने लखां हदीसां दा हाफिज बन गया वे हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक दे नाल गवान च यहूदी रहंदा सी यहूदी गवान च रहंदा है यहूदी नु एक दिन 2000 दिनार दी लोड़ पै गई है यहूदी ने मकान बेचना ला दिता है जदों लैण वास्ते मकान को आया वे कहंदा वे कितने दा जी 4000 दिनार दा है कहंदा मैं 2000 दिनार देने ने जिवें अज दे मुसलमान प्रॉपर्टी डीलर नु कहंदे ने जे कोई फसिया होवे ते मैनू दसी वादा घाटे वाला होवे ते मैनू दसी मुसलमान भरा अल्लाह जानदा नाल दा साया मकान बेचे आंदे मैनू दे दे वो आंदा नहीं मैं इने दा बेचना है आंदे चंगा फिर बेच के वहावी जेड़ा गाल आंदा नु आंदे ना नवी जिन भूती दे च मकान 50 लाख दा पंजी दा रह पंजी दा भी वे मुसलमान मेरा सोचो नासर मदनी एक एक गल वाकया ना फिट करता है ताकि लोगों को समझ आए कुरान हदीस आज भी प्रगट रत पेश करता है लोग समझते हैं जी इस्लाम जेड़ा सारी चीज़ों रत नहीं पेश करता ऐ सुनो मैनू सिखनियां सुन रही सिख सुन रहे की गल है इस्लाम दी गल्लां तो सुनांदा है गैर मजहब में फायदा हो रहा है गैर मजहब मेरे बच्चों मेरे बुजुर्गों मैं सब को समझाता अपना ईमान बनाओ अपने ईमान की खैर बनाओ शरीयत सब की सांझी है मनो नाल दा मुसाया वे अब्दुल्ला बिन मुबारक दा यहूदी दी आंखां डोल पईयां ने कहंदा यार 2000 दिनार दा नहीं मकान 4000 दिनार दा है कहंदा फिर रोंदा क्यों है कहंदा रोया इस वास्ते आओ मैनू अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसा गवांड नहीं लगना यहूदी सी ते मुसलमान मौलवी ना रहे सुनो मेरे बच्चों बुजुर्गों दोस्तों अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत बड़े मुकद्दस ते उन्होंने अल्लाह जानदा नाल दे
ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੈਸਾ ਗੁਆਂਢ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਛੱਡ ਜੇ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਦੌਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਰਾਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਪੀ ਲੈਣੇ ਸਭ ਪਾਈਆ ਦੋਤੀ ਚਾਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰ ਛੱਡ ਜੇ ਨਾ ਚਾਚੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਇਆ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਬਟਨ ਸੁੱਟੀਏ ਨਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੰਪ ਸਾੜ ਕੇ ਸਾਲ ਆ ਜੇ ਚਾਚਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਚਾਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਚਾਚੀਆਂ ਵੀ ਯੂਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਾਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚੀ ਬੋਲਦੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਚਾਚੇ ਦੇ ਵਾਦਾ ਕਰਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਿਹਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੌਲਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਸਰ ਮਦਨੀ ਬੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਚਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦੀਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲੋ ਆ ਤੋਈ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਾਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮਿੱਠੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀਰੋ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ 100 ਬੰਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੋ ਮੈਂ ਵੇਲੋ ਡਰਾਈਵਰ ਮੇਰੇ ਨਮੂਨੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਆਪ ਚਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੀਰੋ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਦਤ मैं हजरत साहब ने एक दफा नहीं किया मेरा ड्राइवर बीमार है तो मैं नहीं आऊँ क्या भाई साहब पूछ लो वो पैसे भी इन्ना बीमार है गल जी समझानी सी सजना इन्ने बैठे जे आप पल्ले कर बनो जो ताड़ी लैन ओदे नाल सीधी हो जाएगी सारा जग भी दुश्मन बन जाए ताड़ा बाल भी नीला नहीं सुभान अल्लाह वारस ना करमान सारियां एको गल्लां एको राजी हो जानियां फिर पहला भी फिर आ जांदा अल्लाह जानदा रहते हने वाला भी फरमान बस कर हुन होर कुछ नहीं बयान करना नहीं बड़ा ध्यान करया जे अल्लाह बिन मुबारक बैठे ने ते यहूदी कहंदे आ मेनू अब्दुल्ला जैसा गुआंढ नहीं लभे आखिर कोई मुसलमान चक्कर पैसे यहूदी कह रहे ना मैनू ये वर्गा गुआंढ साढ़े इतने मसीह के गुआंढ होना पता लग गया ना मसीह को मकान चाहिए रेट ही डबल कर देंगे साढ़े मसीह को मुराब नहीं देंगे आज ये गुआंढ यहूदी कह रहा मैनू अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसा गुआंढ नहीं यार कैसा होगा जिसका यहूदी गवाही दे रहा हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक को पता लगा मुसलमानों कहते ने ओ यहूदिया सुनया तू मकान वेखदा
पिया खैर कहते जी मैनू 2000 दिनार दी लोड़ है मेरा मकान 4000 दिनार दा है ते बुद्धि कहंदा मैनू मुल 2000 दिनार लगा है हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक के कहंदे ने कहंदे अल्लाह वालिया शाम तक मकान ना वेची मैनू ढीक के वेचे जेड़े वेले ग्रादी मकान पलांदी ना वेची शाम पै गई अब्दुल्ला बिन मुबारक 2000 दिनार लेके आए ने हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहने यूदिया ए 2000 दिनार फड़ जे अपनी लोड़ पूरी कर ला मकान ना वेची जदों होणगे उदों दे देवी यहूदी ने 2000 दिनार फड़िया ते अब्दुल्ला दी चोली च ढेर कर दिता कहंदा अब्दुल्ला अपने दिनार पहले अपने कोल रख ते उस नबी दा कलमा पढ़ा जिन्ने तैनू इखलास सिखाया बस नबी दा कलमा एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान सारे पढ़ना एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान मैं भी घर से ईमानदारी नाल आवाज आपको जी निकलनी चाहिए सारी मस्जिद तो आवाज निकले हर नबी दा गुलाम तक खुशी है कि ताके नबी दे उम्मती दा किरदार वेख के यहूदी नु ईमान लग गया उन्हें कहा कलमा पढ़ा उस नबी दा जिन्ने तैनू इखलाक सिखाया सुभान अल्लाह साडे कानों की दी दुकानों भी बड़ा अखलाक है बंदा मोटरसाइकिल दुकान के लाके दूसरी दुकान तो सौदा लवे ना इश्क दुआ ने ठुडा मार के डेढ़ दे पता है खड़ी का जिथों सौदा ले साडा है अखलाक हां साडा मिल के पढ़ना एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान मेरा अपना भी सुन लो लोकी कुकर रोंदे लोकी बंदे रोंदे मैं ताड़ा मुकाबला करन लगा हुजूर दी नौकरी वास्ते बार वाले ताड़ी अंदर वाला आवाज बदलनी चाहिए ताड़ा मेरा वोट एक जे अंदर वाले ताड़े नहीं मेरे नहीं तुसी मेरे जे मैं ताड़ा वोट आ मेरी कान नाल लवाया जे आवाज अंदर आवे बाहर ते अंदर वाले दी बाहर जाए तो पता लगे केड़े हुजूर वास्ते बोल दे एक मैं ही
لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم نہیں پر قربان وہ زہرا کا پاپا ہے حسنین تمہیں والدی شام دے کیا کہہ رہی میں تھے جو کیا کر رہی جدو یہودی نے کلمہ پڑھے آؤ دستا کہ میں مصطفیٰ دی کٹی اچھی شاہنے کٹی اچھی شاہنے کٹی اچھی شاہنے آپ دی تاریخ وچی 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 تسکی میں مصطفیٰ دی کھٹی اچھی شاہنے آپ دی تاریخ وچی سارا ہی قرآن آپ دی تاریخ وچی سارا ہی قرآن کھٹی کے توے جیڑا مرسی سپارا 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 کھٹی کے توے جیڑا مرسی ستارا قسم خدا دی تینو سابرا لو پیارا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر خدا کی نظر کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے محمد جانے مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے حضور دی عظمت رب جان سکتا ہے اسی تے بیان کرتے تھک سکتے لوکی پنجابی چ اپنے مائی دا مائیا پڑھ لیندے نے تے میں رب دے ماہی دا مائیا پڑھ لگا تے میں اپنا رانجھا راضی کراں گا منڈے ساری رات اپنے مائی دا مائیا پڑھدے نے ہاں تے میں رب دے ماہی دا مائیا پڑھ لگا سلطان چھلے چھلے ساری دنیا بہت سونی پر میرے مدنی دا تھلے تھلے پر میرے مدنی تو میرے بھائیو حضور دے
حضور دے امتی دا کردار ویکھ کے غیر مسلم کلمہ پڑھیا اج سانو کی بیماری پہ گئی نام دے مسائیاں دے نجات لائے میں لے جاتے آج تے مسلمان کا کردار بھی ایک دوسرے میں ٹھیک ہے اور جو وعدہ کرو اسی جتھے رواں گے اسی اپنے سجے کھبے سب نہ چنگے سلوک نہ رواں گے اللہ رب العالمین اللہ کی بات المتقین والسلام علی رسول النبی الکریم یا رحمان یا سلام یا جبار یا قرآن یا قاضی الحاجات یا المشکلات اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما میرے مالک قرضداروں کے قرض دور فرما جتنے بیٹھے سب کا خاتمہ بالایمان فرما اتنا قریب جتنے بیٹھے اللہ خاتمہ بالخیر فرما اپنے محبوب کا سچا پیار نصیب فرما اللہ جتنے بیٹھے سب کا خاتمہ بالخیر فرما میرے لجپال مالک اپنے محبوب کا سچا پیار نصیب فرما اللہ جن دوستوں نے پروگرام کیا میرے مولا جن کے عزیز دنیا سے چلے گئے میرے کسی نے کہا نیفا بھی بھی زوجہ مشتاق جو بھی بہت ہو گئے سب کی خبروں کو جنت کا باغ بنا اللہ جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے بہتر سباب پیدا فرما اللہ جتنے آئے سب کا خاتمہ بالخیر فرما اپنے محبوب کا سچا پیار نصیب فرما صلی اللہ علیہ وسلم